500? Wala ma'am eh. Ano lang to? 400. 24 lang pera ko. 24. 24. 2,400 lang. Wala akong pamalit ma'am. Wala ko 500. Wait, bayad na ma'am eh. Ha? Bakit po ba? Papapalit pa kayo? Hindi, bibigyan sana kita eh. Ng tape? Ito, 400. Kompleto to? Ha? Kompleto. Yes ma'am. Kahit 450. Na ma'am? Tinawagan kita ma'am eh. Pagka kulang yan, sisihin natin sila. mahirap pag-upload eh. Hindi, anin ko sila. Andyan lang na malapit lang naman yan eh. Sige. 36 lang to ma'am. Todo na. 36 lang. 436. Oh, thank you. Ano, sa'yo lang ba lahat yan ma'am? Supply mo lang? Hindi sa mga bata din. 3,000 mahigit yan doon ah. 3,600. Ay, hindi. 4,000 kaya alam, binawas sa food panda. Ah, yung ano, may voucher. Balance kasi sa food panda. Bumalik na order ko kahapon eh. Ah, sige ma'am. Thank you. Okay ma'am, thank you. May balance, men. Advance na ako sa liquid pa. Thank you ma'am.